Dobrodošli u Pentagon, najveća, najmoćnija i najzaštićenija poslovna zgrada na svetu, već više od 80 godina. Ovaj petougaoni kompleks sa gotovo 30 km hodnika izgrađen je za svega 16 meseci i posjeduje najbolje obezbeđenje i sigurnosne sisteme kakav svet nikada nije video. Odavde se upravlja vojnim operacijama širom sveta i donose odluke koje mogu promeniti tok ratova. Ali prvo da se osvrnemo na to kako je nastao Pentagon. Naime, ova zgrada je izgrađena još početkom Drugog svjetskog rata, tačnije 1941. godine, kada je Ministarstvo odbrane Amerike počelo neverovatno brzo da se širi. Za vreme rata, ljudstvo i komandni vrh američke vojske su se toliko proširili da je trebalo sve te ljude negde grupisati i koordinisati. Kada su dobili dozvolu od Kongresa, odmah su krenuli sa radovima. Na izgradnji objekta radilo je više od 15.000 radnika, bukvalno 24 časa dnevno. Prvobitan plan bio je da se zgrada napravi na mestu koje je bilo, ajmo reći, ograđeno sa 5 puteva i zbog toga je doneta odluka da se zgrada napravi u obliku petougla. Međutim, došlo je do nesuglasica sa vlastima, jer bi na tom mestu zbog svoje veličine Pentagon zaklanjao nacionalno groblje, pa su tako morali da ga izmeste par kilometara niže pored reke Pomak, gde se nalazi i dan danas. Izgradnja je završena nakon samo 16 meseci, što je u to vreme bio impresivan inženjerski poduhvat. Kao što smo videli, iako je izmešten iz onog prvobitnog zamišljenog mesta, ograđenim sa 5 puteva, Pentagon nije izgubio svoj jedinstveni i nesvakidašnji oblik i dizajn, jer se upravo ovakav dizajn svideo tadašnjem predsjedniku Rooseveltu i on je insistirao da ga zadrže. Pored toga, još jedan razlog zašto je zgrada zadržala ovaj specifičan dizajn jeste i taj da se svi zaposleni unutar zgrade jako lako kreću. Tačnije, za svega 7 minuta možete stići od jedne do druge najudaljenije lokacije u zgradi. Dakle, sve je povezano kao jedna celina. Što se tiče obezbeđenja i osiguranosti objekta, prekretnica se desila 11. septembra 2001. godine, kada se komercijalni avion let American Airlines 77 otet od strane terorista Al-Kaide zakucao u zapadno krilo Pentagona. Poginulo je 125 ljudi u zgradi i svih 59 putnika iz aviona. Eksplozija je izazvala vatru, kolaps delova strukture i šok širom sveta. Ali ono što je zapanjilo eksperte jeste koliko je zapravo zgrada izdržala. Zahvaljujući pojačanim čeličnim stubovima i novim bezbednosnim merama koje su već bile u procesu renovacije, deo zgrade koji je pogođen nije se urušio odmah, čime je sačuvano na stotine života. Uz to, zidovi zgrade su imali obloge od kevlar materijala, inače materijal koji je neprobojan na metke i šrapnele, a koristi se uglavnom u pancirima balističke zaštite 9. Iako je Pentagon pogođen direktno, nije prekinuo s radom ni na minut. Komandni centar je automatski preusmeren, a evakuacija je sprovedena po strogo uvežbanim protokolima. Posle napada, bezbednosni sistem Pentagona nikada više nije bio isti. Uvođenjem doktrine Zero Trust uveden je koncept potpune unutrašnje kontrole, gde više niko, pa ni zaposleni sa dugogodišnjim stažom, ne uživaju bezuslovno poverenje. Instalirani su novi slojevi fizičkog nadzora, ojačani su zidovi, uvedeni su detektori za hemijske i biološke agense, a kompletan vazdušni prostor iznad zgrade postoje no-fly, zona najvišeg stepena zabrane. Metro koji je prolazio ispod Pentagona je također blokiran i premešten, kao i autoput koji je bio u blizini. Postavljene su barijere i rampe u krugu od 100 metara oko zgrade i pristup civilima je bio strogo ograničen. Postavljene su najnaprednije kamere, senzori i video nadzor svuda na i unutar zgrade. Formiran je također i Command Communications Survivability program, koji osigurava da Pentagon ostane funkcionalan čak i u slučaju napada nuklearnim oružjem. Također, kreirane su nove vežbe i simulacije, takozvani Red Team napadi, u kojima obučeni operativci pokušavaju da probiju sistem iznutra, kako bi se testirala i unapredila odbrana. Unutar zgrade se nalaze i sigurne sobe, takozvani Skype prostori. To su inače sobe za komunikaciju koje su otporne na prisluškivanje, skeniranje i sve oblike digitalne infiltracije. Ukoliko bi došlo do unutrašnje pretnje, Pentagon ima takozvani lockdown protokol, kada automatski bezbednosni režim zaključava sve pristupe i komore zgrade za svega nekoliko sekundi.
Čak i IT sistemi imaju sopstveni izolovani mrežni sistem poznat kao CyberNet i GVX, koji ne možete hakovati s polja jer nisu ni povezani sa spoljnim internetom. Pored svega ovoga, za obezbeđenje Pentagona zadužena je i posebna federalna agencija Pentagon Force Protection Agency. Ovo dakle nije ona klasična policijska struktura. Ova služba kombinuje vojno, policijsko i kontraobaveštajno osoblje raspoređeno poslovima zaštite kako s polja, tako i iznutra. Imaju svoju uniformisanu službu, ali i neuniformisane operativce, među kojima su agenti sa višim bezbednosnim pristupima od većine vojnog kadra. Opremljeni su najmodernijim oružjem, uključujući kratko i dugo naoružanje, eksplozivne detektore, robote za neutralizaciju pretnji i K9 jedinice, odnosno specijalno obučene pse za detekciju eksploziva i narkotika. Na krovu se redovno također vrše nadzori, a često se koriste i helikopteri Black Hawk koji mogu da slete u centralno dvorište zgrade u slučaju evakuacije ili napada. Ispod samog objekta nalaze se bunkeri i sigurnosni koridori povezani sa drugim vladinim zgradama u Vašingtonu. Pentagon je jedan od retkih objekata sa zabranjenim vazdušnim prostorom, takozvanim P-56, zona u kojoj svaka letelica bez autorizacije biva odmah presretnuta. Postoji laserski sistemi koji detektuju čak i bespilotne letelice veličine ptice. U nekoliko sekundi, bez upotrebe metka, dron može biti onesposobljen putem elektromagnetnog impulsa. Dakle, kao što možete da vidite, zgrada je od tog dana obezbeđena maksimalno moguće. I bilo ko da nešto sumnjivo pokuša u blizini zgrade ili generalno bio bi priveden i ne bi dobro prošao. Ali Pentagon nije samo bezbednosna tvrđava, već i mali samoodrživi grad, ako tako možemo reći. Naime, u zgradi postoji pošta, banka, apoteke, restoran, teretana, ogroman broj kancelarija, poslovnog prostora itd. Na sredini kompleksa se nalazi i ogroman park površine oko 5 hektara, poznat kao Ground Zero Cafe, što je inače interna šala jer se verovalo da bi to bila prva meta u slučaju nuklearnog napada tokom hladnog rata. Zanimljivo je to da Pentagon ima svoj sopstveni poštanski broj, odvojen od ostatka grada. To samim tim održava njegov status kao zasebne administrativne jedinice. Zaista impresivan kompleks, koji, složit ćete se, ne postoji nigde u svijetu. Da li ste vi čuli za Pentagon i šta mislite o ovome? Da li Ameri preteruju i da li bi mi mogli da napravimo neki ovakav objekat kod nas na Balkanu? Šta mislite? Pišite vaše mišljenja dole u komentarima da zajedno prodiskutujemo. Također lajkujte video u znak podrške i pogledajte naše ostale dokumentarce. Hvala na gledanju i pozdrav!